बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वीना मलिक का एक ऑडियो क्लिप जो है वो वायरल हुआ है। मैं अभी आपको सुनाती हूँ कि वीना साहिबा क्या कह रही हैं। जी, आप क्लिप सुनिएगा और वो देखिएगा कि बाकायदा थ्रेट दे रही हैं। जी सुनिएगा। किसी रंडी की औलाद, मैं किसी से मिलने नहीं गई हूँ। दले, हमारी डाइवोर्स को 1.5 साल हो गए कुत्ते, और दफा हो जाए आप। जी, ये जो आपने ऑडियो सुनी है ये वीना मलिक की है। वो ऐसा क्यों कह रही हैं, किसको कह रही हैं? ये अपने साबिका शौहर को धमकी दे रही हैं। उनके शौहर का कहना है कि ये बंदी जो है वो मेरे बच्चे छीन कर भाग गई है। इस बंदी ने मेरे बच्चे छीने हैं। इस बंदी ने धोखा दिया है अमेरिका की इंतज़ामिया को और दुबई की इंतज़ामिया को। बच्चे किस तरह छीने हैं जी? इनकी कोई सेटलमेंट होती है कोर्ट में फ़ैसला होता है कि कुछ अरसा के लिए बच्चे वीना मलिक के पास रहेंगे और कुछ अरसा के लिए ये खट्टक के पास रहेंगे, यानी उसके शौहर के पास, असद के पास। तो होता ये है कि वीना जो है वो अचानक गायब हो जाती है कुछ अरसा के लिए, और बच्चों के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनकी, वो ट्रैवल नहीं कर सकते। तो असद का कहना है कि ये बच्चे जो हैं इसने स्मगल किए हैं, बच्चों को स्मगल करके पाकिस्तान ले आई है। और इस पर असद कह रहे हैं कि जब मैंने बच्चों को डिमांड की कि मेरे बच्चे वापस करो, तो फिर मुझे ये धमकी दे रही है। अभी जो आपने धमकी सुनी। और असद क्या मज़ीद लिखते हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। जी, वो लिखते हैं कि मेरे दोनों बच्चे अमरीकी शहरी हैं। वीना मलिक ने ना सिर्फ मुझे धोखा दिया बल्कि दुबई हुकूमत को भी चकमा देकर बच्चों को पाकिस्तान ले आई। अब इन सब बातों का जवाब कोर्ट में देना होगा। 2 अमरीकी शहरी किस तरह दुबई से पाकिस्तान से जो है वो यहाँ पर स्मगल हुए हैं। पाकिस्तानी हुकूमत कहाँ है? जी, इनका एक और क्लिप है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। जी, यहाँ पर ये कहते हैं कि वीना मलिक ने 1.5 साल से ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद मुझे अपने बच्चों से मिलने नहीं दिया और ना ही बात करने दे रही है। तंग आकर मुझे कानूनी रास्ता अपनाना पड़ा। दुबई कोर्ट ने मेरे हक़ में फ़ैसला किया, लेकिन वीना फ़रार हो गई और बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान स्मगल करके ले गई। कितनी अजीब बात है ना ये। इससे पहले मैं आपको डिटेल बताऊँ, आपको एक और क्लिप दिखाती हूँ मैं। जी, बहुत सोचा लेकिन अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। मेरी खामोशी को बुज़दिली समझा गया। मुझे उम्मीद है कि एक बाप को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। जिस अज़ियत से मैं गुज़र रहा हूँ किसी को जवाब देना होगा। मैंने वीना मलिक को 50 करोड़ हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया है। जी, ये तंग आकर उसके शौहर को, असद खट्टक को, ये रास्ता अपनाना पड़ा। मुझे तो वीना मलिक की समझ नहीं आ रही कि अब शादी हो चुकी थी, माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं, तो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारो। नहीं, वही फिर मामला कि बस जैसी पहले थी वैसी का कहा जाता है ना कि जो फितरत है वो नहीं बदलती, शायद इसीलिए कहा जाता है। तो मैं आपको जो है वो असद का थोड़ा सा इंटरव्यू भी दिखाती हूँ। उनकी हालत देखिएगा आप किस तरह की लग रही है। अब असद ने वीना को ये कहा है कि उससे इन सब चीज़ों का जवाब कोर्ट में देना होगा। अब वीना का ऑडियो क्लिप आपने सुना, तो यानी कि वो क्लिप में बिल्कुल धमकी दे रही, थ्रेट दे रही है उसके जो है वो घर वालों को कि तुम्हारी बहन तो इधर है, तुम्हारी माँ तो इधर है ना, मैं उनको कुछ भी कर सकती हूँ, यानी वो धमकी दे रही है। तो असद खट्टक ने जो है वो अपना भी वीडियो रिकॉर्ड बयान जो है वो जारी किया। तो उन्होंने भी जो है बताया, वो भी मैं आपको सुनाऊंगी। तो कहने का मकसद ये था कि जब अच्छी भली शादीशुदा ज़िंदगी सेटल है तो उसको क्यों ख़राब किया जा रहा है, क्यों ख़राब कर रही है, वो किसके बहकावे में आ रही है। जी, वीना साहिबा बहुत अच्छी रही हैं, कोई ये इंडिया जाके क्या करती रही हैं। इन्होंने खुद को खुला ही छोड़ा हुआ था और बिग बॉस में जाके इन्होंने क्या तमाशे लगाए हैं, तो अब इनको इज़्ज़त शायद रास नहीं आई। या आप जो है वो क्लिप देखें ज़रा। जी, मैं आपको असद का क्लिप भी दिखाऊंगी। यकीन कीजिए रात को जब मैंने असद का इंटरव्यू देखा तो उनकी आंखों में इतने ज़्यादा आंसू थे, लेकिन वो कंट्रोल करके बैठे हुए थे। वो बंदा अपने आंसू को कंट्रोल करके बैठा हुआ था कि उसे 1.5 साल हो चुका है, वो अपने बच्चों से नहीं मिला। वो बच्चे जिसके बगैर वो 1 मिनट भी नहीं रह सकते थे। तो अपने इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया कि
بہت سارے جو بچوں کے کام تھے وہ اسد ہی کرتے تھے اور بچے ان کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھے۔ تو اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ بتایا کہ جب بچے وینا کے پاس تھے تو وہ بائی چانس بچوں سے ملنے کے لیے گئے ڈیورس کے بعد، تو انہوں نے دیکھا کہ بچے جو ہے وہ کسی اجنبی کے ہاتھوں میں تھے، وہ بھی کسی آدمی کے ہاتھوں میں، اور وینا صاحبہ گھر پر نہیں تھی اور بچوں کو اس آدمی کے حوالے کر کے گئی تھی۔ اور تب اسد بولے کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے بچوں کے جسم پہ نیم برہنہ کپڑے تھے، وہ بھی پورے نہیں تھے، مجھے اس قدر افسوس ہوا، پھر میں نے اندر جا کر بچوں کے کپڑے چینج کروائے۔ تو آپ سوچئے کہ ایک باپ اپنی اولاد سے کس قدر محبت کرتا ہے، وہ ایسے دیکھ سکتا ہے۔ یہ کلپ دیکھیں۔ کیا کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں پتہ، میرے بچے کیسے اسمگل ہوئے ہیں، کیسے وہ لے کے چلی گئی اور کس حالات میں میرے بچے ہیں، مجھے کچھ نہیں پتہ۔ 1.5 سال 26 ستمبر 2019 کو لاسٹ ٹائم میں دبئی میں نے اپنے بچوں کو دیکھا تھا، اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا ہے، اور میں بہت ڈسٹرب ہوں۔ میں اس عورت نے مجھے اتنا ذلیل کہ پوری دنیا میں ابھی تک کر رہی ہے۔ مجھے بس میڈیا پر، مجھے سوشل میڈیا پہ ذلیل کیا گیا، میں خاموش رہا۔ میرے بڑوں نے مجھے کہا، میرے دوستوں نے مجھے کہا، علماء صاحبان نے کہا کہ آپ نے بات نہیں کرنی، آپ نے صبر کرنا ہے، اور صبر کرنے والا اللہ کا ساتھی ہوتا ہے، اور میں نے وہی کیا۔ میں آج آپ کی توسط سے، میڈیا کی توسط سے، سوشل میڈیا جی ناظرین، یہ تھے اسد کھٹک۔ آپ ان کی آنکھوں میں دیکھیں کس قدر نمی اور کس قدر محبت ہے کہ وہ واقعی پہ تڑپ رہے ہیں اپنے بچوں سے ملنے کے لیے۔ تو لاسٹ پہ میں آپ کو پھر وینا کا وہ کلپ سناؤں گی تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس کو سن لیں، یاد رکھیں اسے کہ وینا صاحبہ کیا رہی ہیں۔ کلپ تو میں نے آپ کو جو شور دکھایا ہے، یہ پورا ایک کلپ ہے باقاعدہ، آپ نیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تھریٹ بھی دے رہی ہیں کہ تمہاری بہن ادھر ہے، تمہاری امی ادھر ہے، میں اس کو کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ میں کسی سے ملنے نہیں گئی ہوں دلے، ہماری ڈائیورس کو 1.5 سال ہو گئے کتے۔ جی ویڈیو بھی دیکھی آپ نے اور آڈیو بھی سنی، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ کیا ہوا ہوگا، کہ یعنی کہ اچھا بسا بسایا گھر جو ہے وہ اس کو خراب کر دیا وینا نے۔ کیا کہوں میں، اب اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ ان کی میرڈ لائف تھی، بہت اچھی جا رہی تھی، اور باقاعدہ میرا خیال ہے کہ عمرہ بھی کر کے آئے تھے یہ لوگ۔ تو اس کے بعد پتہ نہیں ان لوگوں کی آپس میں کیا ایسا ہوا کہ ان کا آپس میں جو ہے وہ ریلیشن شپ آگے سٹرونگ نہیں ہو سکا، چل نہیں سکا۔ تو بات یہاں تک آ پہنچی، پھر بچوں تک آ پہنچی کہ بچے اب امی کی طرف رہیں گے، ابو کی طرف رہیں گے، وہ تو کہتے ہیں نا کہ اماں ابا کی طرف۔ تو اللہ کرے کہ ان کا مسئلہ یہ حل ہو جائے، اور اللہ وینا کو ہدایت دے، اور اپنی بسی بسائی زندگی کو اس نے خود ہی اجاڑ دی ہے، تو آئندہ جو ہے وہ اپنے اگر بچے اس کے پاس رہیں تو وہ ایک اچھی ماں بن کر ان کی پرورش کرے۔ جی یہی دعا کی جا سکتی ہے۔ ہوپ سو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔